in the team that you would like to be like, you know, کہ یار rock star vibes ہیں اس player کی. Nowadays, Shaheen Afridi. Okay, he's a bowler, but he can bat. For batsmen, He can bat. He can bat. He can bat. Yasir Khan. وہ اپنے آپ کو all rounder Said Lala کہتے ہیں. Farhan. No, Yasir Khan. Okay, Yasir Khan. Yeah, definitely Yasir Khan. In that way. ٹھیک ہے. All right, next question. So it's going to be like 2-3 questions in a row. Momal, on a scale from I once held a bat to I could coach a PSL team, how would you rate your cricket skills? What? Did you once held a bat? Yes, I did. And so do you think that you can coach a team? No, I cannot. No, that's the answer. Be honest. Have you ever watched a full test match without falling asleep? I haven't watched a full test match ever in my life. All right, it's too hard, by the way. If you were cast in a cricket-based drama, would you be the star better, the coach with a tragic backstory, and hear me out on this one, or the team owner who does not know the rules? A coach with the backstory, because there will be a lot to give in, you know, like As a character. As a character, and that's what depth people ہوگی. like watching. So, you know. Okay, so اب 6 ٹیمیں ہمارے پاس: اسامبا یونائٹڈ، ملتان سلطان، پشاور زلمی، لاہور قلندر، کوئٹہ گلیڈیٹرز اینڈ کراچی Karachi Kings. اگر جواب ہے ان کے نام ڈراماز ہوتے تو کون کون سے ڈراماز ہوتے؟ اسامبا یونائٹڈ کون سا ڈرامہ ہوتی؟ یہ تو آپ نے بڑا ہی سخت I think سوچنے میں ٹائم لگ جائے گا. مشکل آپ نے سوال تھوڑا سا اس کو ایزی کرتے ہیں. I have a question, Momal, for you as well. اگلے سال سے ہمیں پتا ہے کہ 2 ٹیمز اور ایڈ ہو رہی ہیں جی پی ایس ایل No میں. way. سو 2 ٹیمز آپ کون سے 2 شہروں کی دیکھنا چاہیں گی ان دا پی ایس ایل؟ فیصل آباد نہیں ہے رائٹ؟ نہیں ابھی نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو فیصل آباد. فیصل آباد ڈیفینیٹلی. اوکے, کوئی نام بھی بتائیں نا مزے کا. فیصل آباد کا کیا نام ہو؟ میں فیصل آباد نہیں, کیا فیصل آپ آباد ان کو آنسر کرنے دیں پلیز. آپ فورن پلیئر کو کھیلنے نہیں دے رہے. فورن پلیئر کو کھیلنے نا جی. فیصل آباد کا نام ہونا چاہیے نائٹ رائڈرز ٹائپ کچھ. اوکے, فیصل آباد ویسے جھکتے مشہور ہیں. جھکتے مشہور ہیں تو I mean I don't know. I mean چلے شہزاد ہیلپ کر سکتے ہیں میری اس بات. I think فیصل آباد is fine the way it is. فیصل آباد, فیصل آباد, فیصل آباد لائنز کر دو, کچھ بھی کر دو. فیصل آباد لائنز it is. سب سے بیسک ترین جو ٹیم کا نام ہوتا ہے نا. چلیں کراچی کنگز, دوسری ٹیم بھی بتا. لاہور قلندرز, اسامبا یونائٹڈ. دوسری ٹیم کچھ میری مدد کریں اگر آپ تو. میں آپ جن کی Kashmir, we can have Kashmir. Yeah. Why not? We should have one from اوکے, Kashmir. آئی تھنک 2 ٹیمز فیصل آباد اینڈ کشمیر مزے کی ایڈیشنز ہوں گی. شعیب بھائی کو نہیں پتا لگنا چاہیے because he wants to buy Rawalpindi Express. He said that on the show. یار یہ پہلے بجانا تھا نا بیچاری کو. یہ تو آپ نے غلط کیا. یہ ایسا ہوا ہے جیسے ڈیوڈ وارنر کو کپتانی دیا, ایسا ہوا ہے. اچھا جی, who would you rather be stuck on a commentary panel with? Ramiz Raja doing poetry or Shoaib Akhtar yelling metaphors? شعیب اختر. Yelling metaphors. Okay, well, that's wonderful. If a cricketer had to play a romantic hero opposite you in a drama, who would it be and what would the drama be called? I'm sitting with the star right now, so it could be nobody but him. Sohail bhai against you in a rom-com. Wow. In a rom-com. Sohail bhai کو تو چیک کرو, گال ہی لال ہو گئی. Oh yes sir, دونوں لالیاں یار وہ لائیں ذرا میں کم کروں لالیاں. بف لائے بف. جی اوکے جی, so ہم آگے بڑھتے ہیں جی. ختم ہو گئے سوال. No. Let's play cricket on drama. I'll say a phrase and you tell me if it's from cricket or a drama script. Can we say something? Yeah, you say something. Yeah. Okay. Let's play cricket or drama. I'll say a phrase and you tell me if it's from a cricket or a drama. تو اب ایسا کون سا ڈائلاگ ہے جو پاکستانی ڈرامے کا مجھے یاد ہے؟ I think پاکستانی ڈرامہ کو آپ ڈائلاگ بولے, میں کرکٹ کا کچھ بول دیتا ہوں. اور جواب کون دے گا؟ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا بھائی. ایک سوال میرا بھی. ابھی تک جو آپ نے رولز کیے ہیں, جو پروجیکٹس کیے ہیں, اس میں سے سب سے سیٹسفائنگ پروجیکٹ کون سا تھا اور کیوں تھا؟ آئی تھنک سارے رولز اینڈ آف دا ڈے سیٹسفائنگ ہوتے ہیں, اوپر نیچے ہوتی ہے, لیکن میں نے پہلی بار نیگیٹو رول کیا تھا تو وہ کرنے کے بعد تھوڑا سا لگا کہ اوکے کچھ ڈفرینٹ کیا ہے, ورنہ وہی لڑکی رو رہی ہے اینڈ یو نو لائک آل آف دیٹ, اور اسی میں آپ کو گھوم پھر کے اپنے آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے, کبھی زبیدہ بن کے, کبھی لیلا بن کے, کبھی whatever you know like اسما, سنم, whatever.
बट क्योंकि एक ही चीज में आपको वर्सेटिलिटी नहीं दिखा पाते, लेकिन आपको दिखानी है बिकॉज यू नीड टू शो दैट यू आर अ गुड एक्टर, राइट? तो कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट डालना होता है। लेकिन जब मैंने नेगेटिव रोल किया था तो मजा आ जाता था, लाइक लिटरली वो सुकून की नींद जिसको कहते हैं ना, वो आती थी। अच्छा, आई हैव वन क्वेश्चन अबाउट स्टारडम, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जिस फील्ड में हैं, हम जिस फील्ड में हैं, वी आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ बिग स्टार्स। एक हमारे साथ आज 3 बल्कि हमारे साथ इस शो पे हैं, बट आई वांट टू नो, Thank you यार। Not talking about you. Starting from here. Thank you इसीलिए बोला। मैंने कहा हम जरा थोड़े हम्बल बन जाते हैं, थोड़े अपने आप को थोड़ा हम्बल रखते थे, लेकिन ऑफ कोर्स यू Thank you. योरसेल्फ You are true. 5 के 5 स्टार है। 5 के 5 स्टार है। चले। बट मेरा सवाल ये था कि आर एक्टर्स बिगर डीवास और आर क्रिकेटर्स बिगर डीवास? ये तो लड़ाई करा दी आपने। अच्छा किया हम बाहर हैं इससे। Okay. फंसाने वाला सवाल। फंसाने वाला सवाल। Can I call a friend? No. Lifeline. No. Can I call Yasir? I don't know. I think Cricketers. no actors. All right. Thank you very much. Yeah, that's Thank you great. very much. अच्छा जी एक सोहेल भाई का भी सवाल। मैंने सवाल आपसे ये करना था कि जी since सर। your dad belongs to this industry, तो आपके लिए कितना मुश्किल था अपनी पहचान बनाना, यू नो, क्योंकि मैंने क्रिकेट में देखा है कि द मोमेंट somebody here कि वो फलां का बेटा है, रिगार्डलेस कि वो कितना टैलेंटेड है, nobody cares, पहली चीज़ ज़हन में क्या आती है कि ये बाप की वजह से है। सो आपके लिए कितना मुश्किल था कि वो ऑब्वियसली माशाल्लाह यू डूइंग वेल, लेकिन वो टैग हटाना, एंड डज इट हर्ट? No, it doesn't hurt because देखिए, I mean, आप you should अच्छा be काम proud भी, of what you have, right? I mean, अल्लाह मियां ने आपको कुछ दिया है तो आपको उसके लिए प्राउड फील करना चाहिए। बट आपकी बात का जवाब मैं ये दूंगी कि it's all about talent, it's all about passion, it's all about what you're giving in, right? अगर वो चीज़ नहीं होती तो हमें वो फिर बार बार रोल्स नहीं मिल रहे होते, हमारी एक्सेप्टेंस नहीं होती। अभी भी बहुत लोग बोलते हैं एंड वी आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट, एंड आई थिंक सो टिल द एंड यही होना है, ये चलता ही रहेगा। सो यू रियली हैव टू गेट यूज्ड टू इट, यू हैव टू एक फोकस करना होता है आपने अपने काम पे कि आप इन काम पे फोकस करें और अपने आप को बेटर से बेटर प्रूव करें कि जो बंदा बोल रहा है वो ही कहे कि यार तारीफ करें, कल को ये कि यार ये जो है ना, ये मैंने गलत बोला था, आज मैं अपना लफ्ज वापस लेता क्या बात है। तो यू नो लाइक Punch out शेर आ गया जी। All right, we've got a couple of questions for Miss Sana Mir and Mr. Suhail Tanveer as well. So whoever wants to answer, what's the one myth about being a professional cricketer you wish people would stop believing? कि अब लोगों को दूर से लगता ढोल, ये जो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, उनमें कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि यार ऐसा नहीं होता जैसे आप लोगों को लग रहा है, या खाला जी दा वेड़ा नहीं है? लोगों को पता होना चाहिए कि यो उनको वही नज़र आता है जो लाइमलाइट में हमारी ज़िंदगी है, बट उसके पीछे की स्ट्रगल, वो आई एम श्योर हम सारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब ने एक मुश्किल फेज़ गुजारा है, नोबडी नोज़ दैट, और उनको लगता है कि वो कभी शायद हमने वो गुजारी नहीं है। बट ट्रस्ट मी, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, शोबिस का तो मुझे नहीं पता, बट हम लोगों ने जितनी डिफ़िकल्टीज देखी हैं और जितनी पेनफुल प्रोसेस है ये क्रिकेट में, लोगों आम बंदे को पता चल जाए तो शायद लोग क्रिकेटर बनना ही ना चाहें। तो भाई कर ले। Trust me. Yeah. So And I think that's a price you pay for being. Same goes for our industry as well, क्योंकि काफ़ी इसमें भी काफ़ी जो है लोग जो है स्ट्रगल करते हैं, एंड मोस्टली सभी स्ट्रगल करते हैं, एंड कितने ऑडिशंस देने पड़ते हैं, कितनी दफ़ा काम करके अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। सो आई गेस हमारी फील्ड्स जो है वो कुछ। और सुहेल भाई, हमारी इंडस्ट्री में ना आपको पता है, एक अगर क्रिकेटर एक मैच खेल लेना तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मोटरसाइकिल पे नहीं नजर आता। हमारी इंडस्ट्री में सरवाइव करना बहुत औखा काम है। नहीं, आई एम श्योर बहुत ही मुश्किल काम हर है। एक की अपनी स्ट्रगल्स होती है, पर मिथ एक और भी आई थिंक जो खासतौर पे अगर मैं वुमेन्स क्रिकेट के हिसाब से कहूँ, हमारे जब टूर्स होते थे तो बजट्स बहुत कम होते थे शुरू में, तो हम लोग लिटरली शुरू के जो हमने टूर्स किए हैं दुनिया में, हर कोई कहता था बड़े मज़े हैं, आप लोग बड़ा घूमते हैं। तो हमारा घूमना क्या होता था, एयरपोर्ट लैंड करो, होटल जाओ, ग्राउंड जाओ, फिर होटल जाओ, फिर ग्राउंड जाओ, फिर होटल जाओ, ग्राउंड जाओ और वापस आ जाओ। लिटरली बीच में इतना टाइम भी नहीं होता था कि आप वो मुल्क प्रॉपर्ली देख सकें, और अगर एक आध कोई रेस्ट मिल जाता था
तो इतना फुल स्केड्यूल होता था कि उस पर आप फिर रेस्ट ही कर रहे हो। अब बेहतर हो गए बजट? अब बहुत बेहतर हो गए। अब लड़कियों के पास ऑब्वियसली अब माशाल्लाह बिजनेस क्लास में भी ट्रैवल होता है। शुरू में इकोनॉमी की लंबी लंबी फ्लाइट्स और लंबे लंबे स्टेज और सारा कुछ होता था, और फिर क्योंकि बजट्स नहीं होते थे तो जाते साथ यू हैड टू हैव प्रैक्टिस मैच एंड कम बैक।